internet maliyo mandenkaw basi tawla ala kana basi kambela jelega kafu ka walimano fulimini tantala tusuru ko balma kede do aka solda agazul kati ambe nyogombolo dande do anti katinina depuis biro kono fo telegram sanfe internationalement europe konana ani je fantan nani bela jelena ambora ambo kuma ke femeri juskasi toro nyani ani hami ani nyemo nyuman kontanya ani nyemo tanya itekelenye nyemo obe me nyemo nyuman tanya odi be maliende unkambi aisi ya lameni kede aisi gi lameni kina utulo fulai munde be kake ambe wati jumende kono bi kololo jumende be kumasuluko malu yalako wati do la mbode fawye ko ibisi kimiri wati do la ko be malu ya munde yato ikira malienye munde yato awnyire kira malienye folo infoni mandanye me abe bwanda kuno iwajibi de kasawu ke nyemo munumba nyemo nyana mawute ay asimu wele kana kwa kana lamenike kwa dendo be na kuma fi folo ay sukel wele kana kwa kana lamenike kwa dendo be na kuma fi folo mai yerede wallahi ay kono soni Oui, allô? Oui, salam alaikum. Oui, Amina Traoré. Oui. Avec coup. Allô, Antromindi? Oui, ça va. Ratlana. Ouais, une club là, pour basiter là. Oui, basi fast, alhamdulillah. On est basité là, on a basé. Basi, alhamdulillah. Voilà, donc comme une vidéo live là. Ah bon? Témoignage oui rekunde femin keri yere la ir de bisiga expliquer je kase ga lame ka donc ka famu comme malibe tableau du mien de ka. Yo. Munde kera ella munde esoro etumbe yero jume etumbe ga viyero jume ibe yero jume bi kunu itumbe yero jume folo. Ah. Ibi dada bela jelena ka nyefo mo wi akabo yere da kono ere minye ko nyefo mo yo pour que famani alla medi jekulu kase ga do munde be kake gela ni toro konana. Ah, c'est bon. OK, bon kuma bi bono. Inshallah. Bon, d'abord on va de la info. Il a mis de la info. Oui. Bon, vraiment on a gardé notre madone donc mais à des femmes. Inshallah. Et puis voir crotte. Ah oh, comme ni Abdel Katene nana bon monsieur Bara ça fait un an. Donc Mate kana parce que comme visi wakati tu bien na yona yaya. Bon si ça fait nia ena donc comme ni repana sakali ni français tant que ma mtu mabo. Bon ya la ni kana donc
donc on est en même temps kana wala nya dan bangi ba ko fana kan bon nyenga ni laisser la tête parce que passeport de tin ni passeport ni wala ko le bolo passeport rouge ndu ya bon ni laisser passer ta ni nana ko ni nana wala be passeport ba déposer pour que ni ta c'est que match avec à venir bon ni nana ko bon en ce qu'il y était Bamako bon ni nana ni bon afara ko kata passeport mo nya kuma nya ko do yedu ko kata wari sara passeport wari sara bo wakati mu mananyere jani des semaines tande ja u ni 24 heures tadi mananja mbo wari sara bo comme ne na ko kumbala seria da ne kumbaka ka ko seria to mi bo ne 24 heures ta sara yaya bon tagale kita uye fangma residima ni tagara uye ko ngata penna ube passeport ke tayro men takara yeno titanye resin ni rula o chen kana ko no kata ko fina ko ni takara ko fina bo ulube fichier individuel ni jima bon c'est ni ça ne récipité mo ben bolo parce que ko madame wala ni ne arabe ki ko fila ke deke problème ni yende parce que ne ya ke 2009 o ya ko ne de calendrier de la bon wakati ubetme ubedo duni dude kono bo yatra ambe kala miro la uteme non ko an na dro afara ko ko ba ko arabiki mo ko tena ta kay bulu ko dene signo ko kayro la ko am takara bo ya so carte d'identité scolaire de bene bolo ko kala ndenya carte d'identité bene bolo onenka adine santi dite parce que anga ne ka adine santi re ko maye kana parce que menga chokro bade bolo mala tunna bolo ni amma te ka adon coba sila voilà donc on est avec quelqu'un to bo ala ya kenne maminena bon tu tunde te kan nga principal ou la bien aye ni ga aji la mais aji exactement tene bolo ya e bon ko ko ni aye aji mindi donc aye nga évolutionner dilani ko aji ya on est takale français 2012 bon rabiki 2017 après ko rabiki ko do ku be ka ke recensement ke yayi bonnet takara ti tane ni chebe ambe takara nyoko be ani razikin ke 2017 tita ala ke comme ni wala nyina untu ne kana donc rendez-vous ko mbolo aka carte e ke constitution la bo ala ke nyame ko grève c'est une manifestation de kerako ka yenchi bo rendez-vous kumbe aya abe annulé yaya bonnet ala ko ne sigi fo yenda ende man takara e le c'est pas fini bo le c'est pas fini so lu ko ni ma a fonyana a niya ni ina de ka bole ne ite ka dona yaya bonnet ko ne hakki da har ni nana ninga passeport ma te kala ma bojo e wakat atan kono ne te ka sigi le ka fi o ko ni tumbe ne ngula bon ne na le nyame ntonton de yengele ka fonyana ko a ko I ka sen le c'est passé na hakinda ita ko sege ne ma kala ni te ka sigi na ide no ko a ko du bina ke barai bo asura antara ni ko na sane ya donc adon ko manyana bo wi ci individuel uma 2017 dari 2019 ta je bonne bon ke ko ni te ni ko de ko keran ni te ni Aminata yeah oui ibita doni kana apprécier ma quoi yame d'accord bon oui si c'est 2009 ça vaut pas bien ne tagalen ko donc ne ko ne mala protiere ni ko ke me nyote bo anye taxita kwansele ne te dori ba ko frère ko ne da kapati mbo nyona nyala di photo minta 2017 aninga aji be sushi te kele ne ko moyen ko ai ma de ngo taxita tiginanye pati mo girane manete ni ko bon tede bo ayatro odon yere munu tumbe yelu tuma ko re parce que o rato ne tram tapri jama ke yen ko finaye no yen ka odon ka ti do ya yen pale ko nere manganti o bato ko ngata ko adu teje on ne ngo a uple ne mo ko blata kan ka la dongo kuma pani na dongo do ba ko nyaje u ni ile ta yan ile ta ba ya ko pe ne kele don ya o chedo ene wele ka kala de ya negocie pour que nde kanga fichier individuel so bo a para ne ya ana ale ne onana bone ya don kuma mina ko utene be nyini no utene te kene ko kana bonya ko nya ko chenya na ko a bomba na ko era que era bone no bone ta que de da ne ni que marida ka pro ne to o abini ka fire tene bolo
parce que ne ma deli ko ni ya ya ni tagale ne be tala fa ci wakati na ne ka papier la na ani wala second fois dik ko ne ka pe o de ne ka France na papier be o ni o le de ya ya ça go ko ka gele bonne ko ni o don o ya tro ne ka pe la ne atin ci gele de ka ko nga passeport de o don be parce que comme 24 heures o ya tro an ni pied ci déjà pa ko kande ka vers 3 anga dukula yayi bon amato sisa ne mo mo to be ko meta ki kale ko na nga dem sem monen ko ke de tumi no pe ran ni ro ne a donné soutien ko on sta ko ne te ka ti la te sisa anga ta ande ta ne be ta yo mina ni bangi ba ko mana ni ni har na ke lo ko la inde tin tan bon an na no o de da donc ne na le sisa ke donc adini la 30 men bo ko anna le ka so anya tro on tagale ko to sina ku ya pa ko ni na ni ta ta ni ko sina o pati ta bain ka ma yo ko unyana ka dim teno kana yurala u ka la je u ka pishe india on tagale na adon anna antra mercredi do nya de ko de teri ka tra mission na ya ko ka tra mission na mo gunu me secrétaire ni urugo ko ube rendez-vous dimanche vendredi nga singana bo ne nana so vendredi ona ne tolla ne tagaray bon tele ko sa bo ne ni ngari ke ko nana ko rendez-vous de bolo ko directeur nana de ko directeur plane kama na alta ko me ko na ka ko directeur arrivant de ko wanya na ni de se kala bon ne ko batite ya ne si ko fe akora ko o kana ni mo ko no binyo ko nyela ko mata ko ni ko nyaka bo se tinti ngire de ne on ko ko kala to kwa kala kama kala de ne na te kanyo ko ne ko ni na bita ang ko pai o ko na ka ko de ka de kile ya ko pa ko déjà uni de na zema de nyo na ko pa ko te o tina do ko yoro ko ina o ni de na zema de nyo na do ko di bara ko ite Corofina ko ni machine de la abo Corofina ko ni machine de la jon ko bara ko ite bo ne ko bara ko ite mo do mena ke ko di mena ne du ngada ti ni wakati ne bena ta ta ham do ko atina lo ko so ngina ta ne ta do au na de na de o bina bara na tan ne do me ne de te ka pas pour la do ma de o so ka be o wakati mo ya one re do kan mo ta puto ni ji para dar ne na tuma mina ni ti ka ala do wala ate ka ala do nya la ya bo fo bi na ko ina gra de da fo bi para kuma ko yeno ko ngo ko le tres que ni te jusqu'à présent na ko si makura ni ko su de ke amate ka nya tro ala reka denteno anga le 6 de tunya anga de pari ambe do ngelo le 17 le 6 de tundo kabo mali kono kana français a o tunye le 6 de ya o le 6 ye ambe bo le 6 ado le 7 France ya bo ado nem comme wakati denteno kana ka kalantara le 2 bo ne ya la décision ko ni nema ke tagal ba intina do ntado kana bana suru wakati ni ne denteno don bolo o fana ta kalango ma ta tinya bo eni don be de tuntara mali kono wa men denteno be tu me nyoko fe ya bo ta ne ko ne de denteno bula la je bo nu tonton de nyoko tro bo o fa do ni ko ko ti sa ko denteno ka kalango be e ga pape ma so lita do fana wakati ni denteno fana ka kalango kana ta tinya ya na ngo okay bo ne ala mine ne denteno na ta ne reflexi le ya ko bi ma se kanya ti surala ulu te ka barake ni tara ere kanjo le foi de tro uda ne le no ko filipa de kono la demison du pleni ti no ko de bolo yayi donc o de ko ni bene o de to do i kan ne pane kan numero so mo ko do de bolo wo awba apola bom de défense ne to o kalama yayi comme nya be nya fi na choko mina ouais mais mba fe kan nyingali do kila kwa l'espace de takata mali kono ne laissez passer de ta mali kono bon l'espace invana ire ka hakina la ani ka mirna la ni l'espace takata mali kono ni tarai I kan nina ko ni ka passeport ko I ka se ga nyana boy awo ne bon ne ata ni laissez passer ta bon ne hakila ni laissez passer nana ne de ka se dine
anka nkon bado ni nana ko ni ndenga passeport ko mbamba ako nyene boya mais anka si ni nga passeport mabo abe hakilla ka fo mbite ka segin laisser passer ni kana France quoi awo kana France boné na len ko ne ya donc ka ko laisser passer ite ka bona de ni te ka segin yeah donc i denw ko ni y'olu bila kana i denw bila kana France i kelen dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ sisan i dɛsɛra kana ka sabu kɛ passeport ye parce que i t'a sɔrɔ parce que ni nafolo ni filanan i tɛ kelen ye exact donc i ma se k'a sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen mais i y'a ɲɛɲini kosɛbɛ wa pour que parce que an y'a mɛn k'a fɔ n'i bɛ Mali kɔnɔ bi ka vol ta ka taa Mali kɔnɔ ni na ko ni passeport ko a ka nɔgɔ ye i bɛ se k'a sɔrɔ business la i bɛ se k'a sɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen kan n'i bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ ko mais k'i to ko ka di i tɛ se k'a kɛ cogo bɛɛ la ma se k'a sɔrɔ e bɛ Mali kɔnɔ parce que problème ouais e bɛ Mali kɔnɔ depuis waati jumɛn bon ça fait ne bɔra les 25 donc an bientôt an fila 2 mois là le 25 billet répète le 25 le 25 juillet donc sini nya 2 mois e ma solution sɔrɔ a la ma solution sɔrɔ wallahi n balimaw a y'a mɛn nin bɔra yan mois de juillet de ka taa Mali kɔnɔ ko a bɛ taa duwawu dɔn kɛ ala y'a kɛ a cɛ banna ala ka hinɛ la a n'a denw de bɔra ka taa duwawu dɔn na o duwawu dɔn kɔnɔna na a ko a bɛ l'espace de ta ka taa parce que a dɛsɛra ka passeport sɔrɔ yan ko ni na correction ma se ka kɛ boli min kɛra ta ka taa duwawu dɔn na ye ko a b'a ɲɛɲini ye o ɲɛɲini hukumu kɔnɔna na a ye billet aller retour min ta o perdre la a y'a denw de bila kana ya o ye kelen ye filanan ale yɛrɛ bɛ depuis 2012 n'a bɛ France ya depuis a nana a ma se ka bɔ ka taa Mali kɔnɔ nin de kɛra a boli ye pour que ka taa duwawu dɔn kɛ a cɛ ka banni la bon mama kɔnɔna na nin bɛna cogo jumɛn de la sisan passeport t'a bolo a ye l'espace de ta ka bɔ ka taa Mali kɔnɔ ko ni n taara fɛn min ye n ka passeport ye n b'o ɲɛɲini Mali kɔnɔ o laban nana kɛ kɔlɔlɔ ye denw b'a ko yan den 3 ou bien den 2 den 3 de b'i bolo ou bien den 2 den 3 de b'a bolo yan a y'olu bila kana yan jɔn de b'u balo den ninnu bɛ jɔn de bolo ale yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ a bɛna cogo di passeport t'a bolo l'espace i bɛ se k'a ta ka t'i ka jamana kɔnɔ mais ka bɔ n'a ye i ka jamana kɔnɔ fan jumɛn an ka autorité sigilen don nin kan kelen in kan nin y'an balimamuso dɔ de ye nin y'an sinji dɔ de ye nin y'an ba dɔ de ye a n'a denw farila ka sababu kɛ jamana ye janfa min siri an kama a n'a denw farila ka bɔ continent kelen na ka bɔ jamana kelen na a ye den minnu wolo gɛlɛya bɛ cogo min bɛɛ b'a dɔn ani denw séparera ɲɔgɔn na ko ka sababu kɛ ko ni na ni passeport liyera ɲɔgɔn na ko ka sababu kɛ ko Mali autorité ko k'olu tɛ corruption kɛ ko ale b'o kɔlɔlɔ n'o tɔɔrɔ n'o ɲani de kɔnɔ an bɛ Asimu an b'a interpeller yan an bɛ Sukɛli an b'a interpeller yan Senite mɔgɔw an b'aw interpeller nin yɔrɔ la yan an balimamuso min filɛ nin ye a y'a ka passeport ko ɲɛnabɔ aw k'a ka passeport d'a ma a kana sigi a denw kun na yan a b'a ka baara de la yan de a ye vol ta ka kariya ka l'espace de ta pour que n bɛ taa n faso kɔnɔ ni sera n faso kɔnɔ ni n faso papier ko ma ɲɛnabɔ wali faso kɔnɔ n bɛ taa n faso kɔnɔ ka t'o ɲɛɲini faso ko k'a ma ɲɛnabɔ faso kɔnɔ fana o ma ɲɛnabɔ a kariyara a denw de la k'olu bila kana France yan ale yɛrɛ sigilen don kamanagan tɔɔrɔ ɲani hami a y'a ɲɛɲini yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka dɛsɛ ale denw an bɛ se ka to nin kɔlɔlɔ kɔnɔ cogo jumɛn de la kuma kelen de don n bɛ sa k'a la yala an ye malidenw ye ou bien an tɛ malidenw ye n'an ye malidenw ye an ka wuli ka jɔ kɛ n'an ye malidenw ye n'an ma nin ɲɛɲini n'an ma wuli ka kuma ni leta ye n'an ma wuli k'an ka droit réclamer awa nin y'an b'a dɔ de ye de den fitininw de b'a bolo olu bɛ balo cogo jumɛn de la bɛɛ k'i sigi k'i miiri wolomuso ani woloke bɛɛ k'i sigi k'i miiri a y'a denw bila kana yan a ye ala minɛ a bɛ k'a ɲɛɲini hali bi solution ma sɔrɔ a biye kɔni o perdila ka ban a bɛ mun de kɛ jɔn bɛ se ka hinɛ nin na jɔn bɛ se ka makari nin na o tuma an ka leta i tɛ hinɛ de wa an ka leta tɛ makari de ya muso an ko an ka jamana ka basigi an ma muso bonya an ko an ka jamana ka basigi an ma jamanadenw ka hakɛ di jamanadenw bɛ tɔɲɔ ala ma don o don ka sababu kɛ janfa ye janfa min serila jamanadenw kama bɛɛ sigilen don bɛɛ man kunnen don fo n'a ye mɔgɔ kelen min sɔrɔ o y'i kungo ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ jamana fɛ jɔn de bɛ se ka dɔn nin jigi kɔrɔ Senite kɔnɔ hali Asimu bɛ kan ka nin passeport dilan bi k'a d'a ma ka sababu kɛ denw de b'a bolo France yan Sukɛli kan ka nin ka passeport dilan bi k'a d'a ma pour que a ka se ka fɛɛrɛ ɲini ka na denw kɔrɔ yan de Sukɛli i ye dentigi de ye Asimu ye dentigi de ye i ye musotigi de ye wa nin y'an b'a dɔ de ye ko Mariam Traoré
Est-ce que an ka jamana dirigeant côté an ka jamana maba côté an ka jamana fɛn min y'a manqué o ye kodɔn ni hinɛ ni makari de o de an ka jamana ci o de manquera an ka jamana kɔnɔ an b'o kɔlɔlɔ n'o tɔɔrɔ de kɔnɔ n b'i bila mina ta n bɛ tila k'i wele ou bien n b'i bila n bɛ tila k'i wele parce que i ye vocal min kɛ ne n'i tun bɛ conversation min na marakakan na n b'a expliquer marakakan na foyi t'a la merci beaucoup voilà a ye lamɛn tan dɛ ne n'a ye conversation de kɛ yanni n kana yan yanni n ka video kɛ a ye lamɛnni kɛ kosɛbɛ a ye lamɛnni kɛ kosɛbɛ a bɛɛ bɛ yan ouais n kɛra ras 24 tɔɔrɔ sun t'a la alhamdulilah an ka mɔgɔ alhamdulillah dan nan pa to ko de parce que sira ndan ni mo ki na parce que me hamadi na ko ci ko ba ni da ko na awai ko ba ni bon intenta kama tu je sais pas mais akara ki kama tara akara ki sere na dan ke ni mi ayo an ke ni ke an bon tinke tu ko ni ne wala ko ni ngara ko ala me ba be tradi bamanankan na en na en ako do de ne ka numéro dama ka fo kan be kartini na ko kelela ka sabu ke gilya min ni toro min baka o de ya to numéro indira ma ay numéro yin wele a wele munde wolola numéro in ko fe ambenale ko le bon kala numéro kita kundu ne donc ta ka kartini na ke bare ngabo ngai mene ni France ya me ibe ta ona na to du ko ni ta ta du ko ko kama bon je jamais ke ma de mon ko ni donc kartina problème ke limdi le mona kawara gana gilli ci kankire mono ko kartina ko problème bala na dew nana kata mali kono depuis le 6 et le 6 tunkanga na ya mais ma solution soro kana ya la me ko so be da ngata de ngonto on ka penke gara de barta ilonda de bar 2009 dalla de bar 2017 ngara ga France mais ke de la gré 2012 no ani donc 2017 ngara de bar encore bon problème ne apa ngara de barta âge bi ta aro bane ke ta abano parce que aya dilani azimi nye o azimi nunu te kelenye parce que azimi ba ale bolo ya ale papier soro ni minye min tumba ale bolo ya o papier kelenye ano de tara mali kono ka fo ko ikaka corruption ke abaka passeport la bonay iko ko ayi tara korlemba de labo ka dama kono ko o de be min ba bolo francia o tede aye de sebe on soro ni minye ya o tede na soro abe franci na ma soro ibisi ga fo ko abe mali la mais muso min déplacer kata mal la femi kama kololo min bina ka wayni ndi iri se sana ko no sa tenda ka wakati ndandi ma geli le certifié na kala kin français o hayo toujours ni je bona pas trop mal akanga na depuis le 7 mais ana wati ere terminala ka sabu ke passeport taku mo je suis tay pour que ta daga na le bono min palle ndi warakati soro ni ngani ka la tameduro mais ntanke na malinya ko aka demsenu ba ko akera bolo kamanangai ale tada ba ke cogo jumende la parce que a gelera bolo labana e demsenu de black kanaya mbay malinya de way anda malinya ra ma ya murnonga ko afile malde kono tanko ne go amanya nyini yewa ora ya mundu de ora ya mundu nda kala mere ko to tikana encore so kitane malina anke ndiga malindi kangati le 25 juillet. Gili juillet ange ngo malini yamma kala kitan katinna kwaren. Juillet ba yere ko to makala sukitana wallahi. Ko depuis juillet atara mali kono ko ale ma nye surala ne ngo depuis o wati ebe mali kono e ma nye surala ko ale ya nyanyini chogo bela jele na masega nye surala. Ngirani ko to kala sukitana. Ange to onda jamu. Ngeni Mariam Traoré. Mariam Traoré. D'accord, mais link mo ra kadina ki gajenga ngo France ranga sugalai. Non, parce que t'étais sur Facebook bon, j'ai tapé beaucoup de tout. Madame Facebook, elle tapé beaucoup bien, c'est très important. Nous des fois, ngo bongo bimambuta ambla katina ko kelela. Ngo ebe français ngo ba be kalama. Kono ko ale to kalama. Ko ale to kalama. Ambena leo. Mama de mamu ko ke kinda ke liga ke katina ke bare ngai gara sere wara juga nengko ko. Nanti ti France ni wakatre ga diga ngano ti waga dengan chapon ti ke ta ken kurang. Voilà. Ko akani problème inde la do de ya nyefo anyana ka foko on be katina ko kelela kono to ko ale tunta kalama.
yo ne bena jabi min na o fana biya ana ngariya ouais mais France yere ko ga jenga sasa sine do wallahi takana nga Facebook ngane to ouais groupe mu nyano maga donc fo ana Telegram ya télécharger ça on a londi Telegram de mais ango malini aya ga murmu ay mati anga narga malini aya ga mo kitene no awanke ko ama ko amba kelela ko me ko Facebook ka fo ibe ne su Facebook ka ote yikibute ibe na do combat de kono ni te combat kono ambe munde ke way kelenye flana aka Telegram de télécharger pour que aka se ka intégrer groupe ka no kera abe combat kono campagne ngane ko te agita invite des artis gele on a les sapenka qui ngare ta petia do 3 semaines mani ora ni ko fina ga kartuna kita de barno ko de tingo ma tiro de na zemanya ne donc ila gollen tu sigindi ko kartinina bedla euro mina no e korofina e ku be demanzema la ko ye bara bela jelenjo donc abi ko bara tin sisa yo ko bela jelenjo e donc ale rebe kololo min kono bi o yoyi écoute de partido de na zemanya ne donc jusqu'à présent kenya mdana directeur qui a rencontré na mo ko ala ndile mo kusuga nyere ne ko mo ko ya to kira to il sero se petane kan le mo ko o atinga kenya ne na mai le mo ko garde ha ha ngena makabo le mo ile bitine pa isu na kapindi isoro parce que trawati sera kaba solution masurala ale fere de nyini sisa ka demse nunu black kana ya parce que kalanta rakaba ale betoye atese kana passeport ta ko abena chukudi Chiqui sundi sundi. Ogor kene ya kato sino kat. Anangare mela sa men tay ni mo ni hakto singal mo kim pale ga so makangan. Anangare. Ouais mais amal lemu khalle muru malindi ano. No lemu ko go anga to nationalité ni kuma. Ouais parce que visa on ko visa kita. Voilà ngwa ma demse nu ntanya nyini ewa. Ko nationalité de bolu bolo odi ato lu fana sera kana francia. Mais nationalité ta le ko. Ale l'espace de ta kalam kata mali kono ne mali ala ko danye de ne toro danye ne nyani danye balma marakaw ay kunu kenu ma igwai keni o gida nyagare igwai aga kurni na sabo nya kartini na nda kenya karanti kartini na limana ni no kanu nyakara ari no dibu nyakara ari no do ya kunya hataba kame no khabla nu nyakara ka gira gan cigide are munga halere akenyi me o malinda l'espace nya utuna nga malindi me ananya kamo rimo o way khadiwa sauf to funta ga ma passeport on kitarte re ana wala ikuna visa ukura ikuna visa nya utana ngale bonke karni kira l'espace nya utu anda l'espace utu passeport on tamma anda l'espace utuna nga malindi iyo d'accord alla isagneti ke l'espace koni no ita nyanyininga akoko ale l'espace de takata mali kono ntla kanyininga ngo ye l'espace mi takata mali kono be saka sagina ewa akoko no ngo abeke chukudi no ta sagina l'espace alla ntesa banda nyana kamo sasa nge ntatu wallahi ntatu ngam ko suda barni asen nko abake chuko jumende la sisa ko wallahi ko ale re tadon abake ke chuko minyoro la folo lege ni mema ale l'espace ka na ta ne ni andar na anda ka saken e jaga ja kandu l'espace ka amba ka te ni antar ni anta saken ta ngare voilà amba tari ko don ko ina so jambana aga isrenga ne l'espace mo tin tanda jam kulen ko am tari kana te amba to ki kana ta ma so anda ka anta saken no ambassade mbateti consul mbateti keno ni nyoro la nye chie de fai akoko ambassade ni consul be mo traire ka sawu ke ni be l'espace ta ni tise ga donaye ni bise katana e ni tise ka dona e ku tunga ngore fongo no ambassade note ni nyoro e consul note ni nyoro ni anyere de noye anyere ka defo o de ni mino problème nya ko ke ti kumpo ba tanyi me defo ni pasanga du passeport gantamma alla na l'espace mbane tu na mbugute me alla ntero note donc anke mbay passeport tamma amma man tuna talla ta sagere oui mais parce que aga ho ta uno abo nanta aga kallengo nya ngore bugo yo ugo gana ya bagandi donc ho na la ya aga rakenta ga jangi serta gili nan cigi ki an ciga wara problème no walli ni kamo sasa voilà ko ale tunta do ka fo l'espace ko ni borana e ko tise ga sagina ne gon no ngo awu sigilendo ni ta do ye tie me awu sigilendo de ni ante kartina mo ya nyana bo watimi donc o ya nyana bo le bo na ma nyana bo awu date kele kono ou bien awa ta ke business ye pour que kadla krefe ngo mena gele atauka na ya balma ke mi na usinji mi nye kele kono avec kele sugu jumende la aya laji au kana deme har na toro tauka ngenta useta mko to kenye
Ah ouais, parce que à l'intérieur, en tant que passeport, on a d'abord à l'intérieur, quand il a qui a un passeport, magandino. Kenda ko yarna ankara, on talla nyaga na kenga. No de fa ngo na chogo tala na chogo foi de tala en tant que na kanina ko de manyana boye pour que ka passeport soro aba bara de na chogo tala o. Foni sukeli ya deme. Foni asimi ya deme. Foni senite mo wulila ni jamana kanu ni jamana denyaye ni baya ani kuromusoya ni balma musoya ye pour que ka se ka ni deme akana wolodew ni akana wolodew jukoro. Adew te mo si bolo ya. Ibi andro avec chogo ibi balo chogo di. Fini ko kalanko. Nu banara ko be ke chogo jumene la bebe bayin kelende bolo. O tora mali kono bi ko passeport kontanya. Ko passeport ni nina lelembe nyogona. Ko janfa jugu mi nu ya se malidenw kama kambo janfa de dinge kono parce que ala malien chaya ka jenesi chaya mais ka kla ka jenesi banfuye de billahi am banfuye lende do kuma nye chinye de min bena Allah taala ci ko ateke Sénégali ateke Côte d'Ivoire ateke Burkina otomana che ay dusu ta donin sa ay dusu ta kakawire faso kanu ye dusu kunde kuma bayinte sa abalma muso be nin ke chokola aw yere be nin ke chokola basically ndo ki daye nimba kololo kono majol de be na bla nin kololo kono tu majol de be volta kata mali kono nin kololo kono am masaka keleke pour que nin komi be sena akata en charge sur place aw sigilendo hine ani makari be sigilendo ko hine do yere la be sigilendo ko itonyona me tonyo be banchoko jumendela ka e dalento tonyo be ba choko jumendela ka auto WhatsApp ni Telegram ko fe tonyo be ba Digame ko dikide mais franchement bara be kananga tamu yande andangari comme annene khrikerdi ni anta fokali ngalenga WhatsApp comme c'est très bien bon parce que numéro pas numéro que mali numéro que de anta WhatsApp comme quoi ouais mais ango connecté ne dit allez be gane wele appel normal de la kerdi la ngwa mangwa kan wele WhatsApp sanfe kono ko mali numéro mi ba ale bolo ko WhatsApp tala avec ma tesiga ate WhatsApp yere utiliser mali kona ba utiliser choko jumendel aucune moyen ibe WhatsApp kama toujours ndange numéro na WhatsApp kama me connecté nta connecté ne WhatsApp kama parce que ngeni numéro nyautu ana ngaria bon nyama golle nga sasa parce que problème ngari be ya alli mo sasa ngenta tungaro hibe ngaro hibe ko ni kendu be na solso be na ba kendi parce que quoi man ko haranna chogo pour que kasega bon mali kono kanana ne ta do ne be min fofolo nta do be min ke an siglondo ka jenesi laji an siglondo ka diaspora lame an siglondo ka diaspora laji internationalement aw be munde ki aw kanga munde ki aw joyoro yume gagni haranga ni komba no gondo ora itini ona here nyango kine mo gombe donc am pajina ma bon donc an kenta komba no goni ko e khasu mani me anta komba no gondo an kenda l'espace nya ututoro ga kamali ndi bon c'est donc nyo de fo malien bela jelenye ni be komba kono be siga deme har doni mais mami nte komba kono be deme chogodi be ko de fay maraka kanata ngo har ni be komba kono ambe fere nyini ibi siga yansoro chogodi mende la folo mais ete komba kono ambe munde ke folo munde be ke folo mali dew ni aw balma muso do ni amba do de na be mali kono nana dew farla nyona jamana ka jamfa no fe abisiga munde ke ni be yansoro abisiga wulika jojumende ke ni note a défaut be mali l'état de la aw be si kalamini ni lajelu ni shinroke kanin to mali kono wa marakaw aw be so agaw dungere na ke to mali ndi adire munga hateba kameba aga mare nyagare nya heki adire muliti adiga malindi adire munya ni malindi sol so kori kitane adire mun pate bakame kalle ndun jaga na mun dandal le mun nan chanke bakame kun jamane njambaye ken kama garen kama ko Anthony Bani aga garwa jamane be nyana danga ni kharada bara danga ni pour que ana erekta am bisega deme min kay anko kay pour que aka yansoro har nati antikatna kele kuma ire ya famia gela mini kololo mi yansoro deme baga foi tala fo aka weleli de ke antikatna biro kono anka se ka don munde be gela jumende be toro jumende be kay rajinela am biya jamana ko de la onyo de fu antiam ma kelen kama te comigo de comparar que ngara mo ga jitan tagalo awa ka pinya ke bare nga France tout ça nti agonti ngenta ka kala nga bo akama ndani mo ke mo kene na katina mo ko nda
Ouais, parce que outlo bala kombal make jija ni sorso min bi bolo kan deme aw ka don jigiya ko jigiya awde malgré tout ate kele kono malgré tout anate communiquer antado atando mais ambe joli kelenye ambe sinji kelenye ko anti kartinia kado jigiya ko pour que kasega deme aka pasor ko kanyala wa kana de unkoro ko jigi foitala na awde anti kartinina aw ka kele te mana kele de billahi ayaw nindi kelema aw ka kele ke halbi te naunte ando ibe histoire so naunte amode umbe histoire so ode do tie fari foite minye tie fari yake nambi kwa tanubi kwa ma kololo de resoro kwa ma jefendo de ko toro do de masoro kwa ni dimindo de masa ouais mais ça zanke namdo kuna parce que kwanka deme aka anga fere nyini akata dewulni akata deun koro mote mimba deun demi jonde bedo adeun koro apeko defo mara kana taw mani ba ne da bari sasa bon kato aka ni appeli intigara nyanyi nga ngo e bafe anka mun kelende ke kwa lere tado anka nga minyere ke tellement ke kamana ga atado ere awnyire kanga minyere kale folo ko ka deme jumende do abaka passeport soro togo jumende la aka nina ni passeport be bonyona togo jumende la ale be sega yansoro neni ebe ambi amma keme joli de bia minti sega bo communiquer togo ni bora ibe toy attends allô oui alors tu sur Oras 24 oui salam alaikum wa alaykum salam Oras 24 yani ko ça va ouais matin oui pas introduire ouais parce que aga kerru de tumbana aga kerru banen ko fede ni awele appel normal la tugun ko parce que mbado toro mini kololo min baka degu min baka ale kelente abambe de ka abe souffrance min kono ale kelente ambe de do ouais an kerru ni ga nyame kenyi ngran khire ok mais ankina na ere ubi ana malinyedi nkina bono awo parce que nkeri keni me abono sa sine bakata sa parce que abono ma région qui est dans le pays donc nkeri kenya nkina do ma abono kenya do coronavirus qui remet de makati bakana li waranya ka gerina lo en même temps geri 2012 mabukuna li nkarana ko ngari yo bono ke kanya ne anyini nga ngwa chebe yoro jume parce que mbolo a chebe francia obesiga deun ngardi yana kana obesiga deun nga ko nyana bo yani solution ka sura ale ka kola akoko no ko ale che de bana ko che bana mais che bana wati mi ani coronavirus wati de bena normal itunti sega bo sisande ale fere nyini pour que kata do donc a che no la o de wolola kolomina oyeniye neketanti voilà si nga kinena de nagi demul ko nari en même temps nari doan jagandi ando lemunu ko so andi gamalinde ndo lemunu ko so andi malinde ko nana ngaria mais lemunu ko sagena li france yera ndi rit dinge parce que yi jamma daga yara yi kam ke kalo mara ga amma yara nyanda mara ga bunona ngaria parce que déjà karanya mutile ko retourner no e deception ananga donc quoi est de nous la sagi kana pour que kalanta wati la ika kalanta kalan kana ta uko no kera ga kalambe chi ale rebe to ika nyanyini nyebe sorala kaun dalento nyebe soro nina ni passeport kola wa kaun to karsa video keta karsa ya keta ya partager ta ya commenter ta yala nyebe sorala wa nyebe sorala siko konte sa siko konte degunta siko konte kololo soro yete maliko kera mone ala ka hine morbo keta sula yeden chamanto de ga den na fama o de ka do hanche la mene o de problème e kunda ga ina ko ni lenke aka ki to renta ga le manya makangani le mun ko hayno ne asere kana le melondi o don danta ga ni me yo me anje anje ma andam paso aya den nunu kalifa asigi nyogon do de ma
ko sigi ɲɔgɔn mani den do cogo France ya o tɛ se ka kɛ komi yɛrɛ waati de b'o la tan de b'o la to amadi ka korofina gere ga korofina ke ndin ngari ta hana ngara ga passeport ke kinga ngani sasa bo pour la passeport ke bagandi ngani faut que na daga ini fichier individuel ke kinga bon en attendant ina daga passeport ke tu vois quoi soit ni me demande voilà comme trop comme le ga business ndabar ni kungara renseignement mai kinga donc na daga ina passeport ke Portugal hinana donc on gravité qui a automané 24 heures ke anangaria na ken tu kana daga ti ken resinga et tout que na passeport ke kinga donc il tinda kana daga ko finana daga daga fiche ke kinga quoi et donc on keda daga ndo récipité ke be maka 2017 kale ken daga kenya kinni mais wala ke na ken kinga ikun daga 2009 on keda ke be dabari avant na daga France donc daga ok ay passeport saraka ba passeport iriza ayo saraka ba membe bo tile saba konana ou be tile fla konana o sarlen ko fe yo reside de ma ka fo kana kata krofina so fende bala so son talo onyo de foto anka na wiya do defo be mo ka do chewla akanu ka wuru mine akana mo ka wuru mine parle mo be dossier la akana wuru nunu mine parce que na yo wuru nunu mine Allah bambe wolo kolomina ate dogo chela ate dogo musola ina retiré na kinga abon ki se santi ke na bolenga ntimentar ke fiche ntikena do den ntikera kenya retikena mais ti be bo madame kiana no ngani nti bon ti problème ni mani nti ay patkin tinke ingera département dikete ingera do kana kale ay siti patkin ingera département hildo teta donc machine na intelligence ko kale na pagana na kinana na ngari mais malinda na kal sinkita kal singana ma ay gelle bakano parce que corruption dabar ni no ango malinda ko ma ko mali kono ko abenyana bo ni be mali kono corruption koni obesega nyana bo ni wori biku ni yo de faitande ako ko ulu yake chogo bela jele na solution de tala muso inga numero be ani aya ujija mo mbese ga wele ka kokai ibise ga wele ka deme chogo mina pour que akabo ni kololo kono ay numero tare ay numero ta 00 200 ouais 223 82 66 98 Madame Traoré de do Sorso mimba bolo ayo fere ke antikatina mamuru bena numéro di tout 82 66 80 18 nindi akama le numéro plus 22 38 266 98 ni akama le numéro ni awel appel normal la iba soro ni numéro kele indela tanka ngo malindi uwe ora kina tampe ni ko ni ko kina ko ni la gode ni menga ida tinga har kele kina gole do ana maria c'est dommage vraiment franchement ya ko fine bara jo complètement de bara ire fana jora de complètement nina ko bara jora de complètement ni ame anyana bo akana nyana bo edi na be kake ateka ke mate passeport soro ya ateka ke bara uchiana ateka ke carte séjour uchiana ateka ke maw mago sara maw be balo chogo jumendela kurate maw nyana malini yande kidenya ya harika bwanga sokono worde be sara ka tama doro worde be sara ka bo katari buru sabitki kono kana worde be sara be worde labo ni ma validité teme sira bebe datugu dia abebe daile ni woridi ambodo kololo kono ya ah bon auto na ngare angenda aller retour nyawto bi aller retour nyawto bi ma mais ambion ko dati manyame no bon tato dati manene wakati de koni daga wakati ke kinkendandi na ko daga voilà ay aller retour de ta biela bi perdila et puis bi fanawo tidira kanga sagi wati mina dimse nunu na wati min kono de on mama de tunyana wati le 6 bi perdila a bente manyimako munde be kisisa maldew amunu go kawbe hine musoula ko maliye ben jamana e ko makari jamana de do munde be sisa anganga munde ke ni musoyenye pour que akai yansoro foi ma bali yanna lila
Depuis 2012 a biya kololo ama biya dingɛ kɔnɔ foyi ma bali yan nali la foyi ma to n'a denw farala ka bɔ ɲɔgɔn na ko ni na ni passeport lielen bɛ ɲɔgɔn na ski ani taskeli ken passé bana ngare ndoni dara ndiri wakati ngadanga maga quoi et ok parce que on se dire le mukusu de la date bana ke c'était le 7 qui l'a passé wow on y baka les 6 nyawaro français le 7 ok bon non te malin ko iri kenni asur sinya ya nan ka kitene malin de en fait voilà tu vois nan ka kitene malin di mo su di pour que en correction ngara da bat no da kiya ko sidiri anga tu dina ho ga dang na soro ngari toran no gondi ko awan kam mantan kam mo tintiya ko annan ka ya ni dema musogo ko ye mo toroni ni nina ko ni passeport ko ye ne ngo musoma ngo jela tige ko bala ne maw ye kele dola ou bien ka maw ye nyani dola e ki geru la dro ku laje har na torote e ka e be se ga deme jumende la suma kani mabo jamai na de kani mabo jamai na ko torote ne ka komi ma chaman sigilen do ke chugo minna kani manku ko torote e ka komi ma chama mi ba gele ya kono ko mo li e kodon balude ala de be se yele mala yele mabe ala de bolo tambe sanze chugo mi ara ma denga nyana ma be sanze tende voilà non de Facebook umpe YouTube umpe kesu eti agarni ka hoya agagan ka hoy lengi donc bare gabe nyadi aya ganyi baka ça c'est vrai mais ngiran ke abe munu mbolo ka foko Facebook de Ras 24 ou be Facebook de Anticartini na YouTube de do obengalo na de ayina faranka groupe de ka ayina faranka ndambe kele minke anko kele ke nyogon fe ngambi soutenir Facebook sanfé e farlenta anka kombala mais ebe ka onde me kombala yoro juma vrai dire yoro juma mais anga chien fo nyogo nyana sa yoro juma ndedo ambe ko defo mama bala ka foko iban de me de na faranka ambe tonyo la yoro mi na faranka anga tonyo de tlandi nyogo nche mais akana to kerefe de bi minye ni soro abena majoli de soro sisa ki magaran ki na ken bare ki madi magaran ke bare mu ngeli ne tingara mu madi na bare mu o wa isa sa sine do ho gajan ki o wa isa sa o bakana manifester partout na sugara ngari ko silan kare do mana be mi anke wona taken khale akoko ko alete ni kalama ngo ita kalama nkwambe femina sankele ni ko ba fuko ita kalama ngo konsila tili sababu bora minyere la ne ko ita kalama ngo ne masega afamu apera ko wi ko konsila ko ni tiri ko aboro kalama non en fait parce que nda konsila ke kare mu parce que nke me rendez-vous ni ma ana ide sur ne ka manifester ne ka non kare mais inta na roke problème parce que soron kori passeport non kitana e aga angem payna wube muru sa Kenya kori sene gaja ngirro kunya yo be bala non ke ako abo kalama ngo consulat tili aboro koni kalama de nko bongo kelebe willa tende ale be ga shimi nyere nyini o shima se ga korize chugo mi de nko mankambe willa ka joni nke chugo idalla o mangan kele ndi ato consulat dat kora ko wi ko abo consulat koni dat wuli kalama eche bebe kele kalama sa nga ay nyambalma musoma ay nyambama ana donde farla ka bonyona abe tonyo kono abe degun kono bide wallahi ni hine kabunde dem fitinu kasino ibako dem fitinu kabu yere makata kala nyorola dem fitinu kake aliyatime eche atise gala kali changa jamana nyi munja mana fasonyi kan kala ngan kema ngam woni ndam ko ni nanti consulat ke kare parce que ngem rendez-vous ngani magala rendez-vous ken annulé ken sababu ngani non France rien petare khara ya muru ko aga na malenu ngari wo gajange si tirndindi aranga taka tirndina na ya ga danga na ya ga tu angara ide mana mo ngani de ma kundunga ko c'est très important mais ako ngani ngari doro o ba ko da kharu o worni wotni gajange ngona ndabari aga wotni hajun to yuba ko ta uno andanya mo gombe me lenga hay donc voilà nyemi faya nko France na leta nye na ye male unye kele la yoro ay guru la kanyeni munde be ibe ya kele ke kunjumende la na kololote e kande degu mimba ka e ka deme pour que aka odigu nkata ka boaka ngo me machama ne banye ambe bo kata kule ambe bo kata manifester ambe kule la réseaux sociaux sans fait e ba foko chitana kwanye mana mogodi che ante mana mogodi ama famu
wallahi ante mana mo de ni ñogona keme ni ñogona ba joli de be France Italie Allemagne Espagne Turquie ni ñogona ba joli de be min be ni tono ni kololo ko way mana kele way yere yoro way mana ko ke yoro ya ay munun ko fa banna munun ko ante katina te ko kuna munun yalla gosi ay ta ka ci fesa min yo ay femi ka gele an kana nata kan ka dignité de perdu mama ya ka dignité perdu et sika keleke wallahi amana gandoro be boli ante boli de am banno la yande ama hari gagnere folo munun kera ulu kera de me min be na ledu ngo kuma be ni nyoro de ka min kera o kera de o temena ifa sara ito kasi dabla santa samwa ebo kasi kelenda ki fa sara ifa tumbe joro minye ti sogo de nye min kera o kera de o temena me halbi na obo kasi de la ko min kera ko mabbe min kera o de toro banka min kera o de nyani banka me ko min temena ebisika ko jumende ke sisa ambode wati la sisa ko jumende bisika ke sisa kaira ka fo ammago banga passeport la kaira ka fo ammago bala nina ni passeport ka bonyo kona ifa sara santa ebo kasila ifa e place minye ete sogo de ni joro tilade ika kuma kacha ni nafatila de ika kuma kacha ni de tumanga kake est-ce que minyere leta ere min qu'est-ce que kanga kake wa muna amoto e ka fo ko akera sanjuli kibakuru ka kuma kana cha yasa hari biambe wati minabi muso bakuru ka kuma te cha ya me chude ko kuma kacha bala me taika chila Gourinje c'est dommage vraiment كمان كي غلايني والله من غلا اوكي ما شاء الله عندنا مغمب ان شاء الله نانك ان شاء الله الله دون تاخذها بس انت ان شاء الله والله انا مدي تروفا سا يا مرونه هي بوندا يا مندين انا يا فاي ngona kera chogomi ngoma ma wele kala dunia ngom mede trufa so akanya nyini halbi pour que abisika ka passeport so chogomi non ta tisika toni nke chogola non obeke choko jumende la ka osigilento obeke choko jumende la ka malidon to jamana koka ko muso ka bo jamana koka tono dia labo jamana koka miliyar munun sunyana kalon chiana baratambolo jamana kono insécurité de bay o dia to abora kana jamana koka analen ko fe jamana koka o sebe make kololo ire fo jamana ya bali sebe na o de kololo ba ka sisa ko on kasigi ko laje parce que zenesi be sigi kandi lajeta kuta ka passeport do atike kanana ya aw sigilondo kaw manku kandi muso laje ni tono kono maragaw sisa ndabena do kiyeki ang mo kontan kalsuni non ti wan kalsuni nyamana anta ni yere anta passeport on kitana donc tout sera ni oui yo de fa ko mo do ko ale be siga labon ko aka kolosi aka woru de la olu de ka gele parce que ma chama be siga fo ikamana ganen do bimbe siga labo ni ka wori ti atege itena franci ite wori soro itori yere la munde be iperi la pe munde be ka be munde ke aka kolosi woru la de wallahi ça Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Vocal nous kacha oichaya danye ntesika fombe video ijanya katemeninka malideu ay wuli kajo maliendeu kerengerenya anti kartina ay wuli kajo ay ke chiuya ka ke chibako tono o fanga o damate mena moto dando tono o kana masika dignité la tlaila aw nyabe ni na kololo min kono de ambebo kololo kelende kono maragawo abalma muso do de ni aw furu muso do de ta a chorna ka sababu ke geleya mi ni janfa mi sir la diaspora kamano ni na koni passeport ko ede o abalma muso tora janfa kono aw de muso tora janfa kono ana don farla janfa dingen kono gouvernement nya mali leta ya na don faraka bonno wala mena ni muro indawma aya deme ala kama faso kama aya deme badenya kama sinji ya kama otabali na antan shekoki atoy mariam di 00 223 223 82
66 98 00 223 o ye Mali indicatif ye bɛɛ b'o dɔn 82 66 98 a y'a wele aw ka hakili sigi a y'a wele aw bɛ se ka dɔrɔmɛ min ci a ma aw k'o ci a ma sinjiya kama teriya kama malidenya kama soso min b'aw bolo pour que a ka se k'a ka passeport sɔrɔ ka n'a denw kɔrɔ malidenw ko jigi wɛrɛ t'a la na anw de tɛ ko fa t'a la ba t'a la na anw de tɛ a m'a ɲɛ sɔrɔ yan de a taara Mali kɔnɔ a b'o de kɔlɔlɔ n'o janfa kɔnɔ maliyɛn den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen anti kartinina kɛlɛ an ka taa fɛ de an b'o de fɔ aw ye anw ka kɛlɛ ye ka jɛngɛ ta o kuma tɛ yen hali ni min taara dan ye an b'o disi fara ka tɛmɛ mɔgɔw bɛ bɔ i bɛ fɛn bɛɛ fɔ min ye o donna ka ban an tɛ segin ko tugun nka suko kasi a y'o de dabila aw faw sara san 100 a y'o kasi de dabila nafa t'o la n fa sara nin kɛra nin tun man kan ka kɛ ekɔli dun bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ i b'i si k'o kasi de la honte que jeunesse malienne an fanba nafa t'an na bilahi an fanba nafa foyi de t'an na parce que dusu t'an kɔnɔ sa hadamaden ye dusu ni kɛwale de ye sa ni dusu ye mɔgɔninfin jɛ dɔrɔn foyi de t'i la nafa t'i la sukaro bɛ don a diya de nɔfɛ di bɛ don a diya de nɔfɛ bilahi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni diya t'a la mɔgɔ t'a dun sa sali internet merci